अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद हनीफ नजम। प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं और उसके बाद इस वीडियो को गौर से सुनते हैं, और सुनने के बाद खुसूसी तौर पर जो अहमियत देते हैं वो ये है कि हम इस पर अमल करें, क्योंकि अमल करने से ही बेहतरी आ सकती है। तो सबसे पहले अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना अकीदत। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और अच्छे पाकिस्तानियों, आज हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस पर गौर करेंगे, सोच विचार करेंगे, उसे समझने और फिर उसके बाद अपने प्यारे रब से उस पर अमल करने की तौफीक मांगेंगे। वो कुछ इस तरह है। हमारे करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें वक्त पर पढ़ी, फजर और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सही बहारी हदीस नंबर 574 574। तो इस हदीस में प्यारे मुसलमानों और सच्चे पाकिस्तानियों, इस हदीस में हमारे नबी हमें तरगीब नमाज के साथ ये बता रहे हैं कि ख़ास तौर पर 2 नमाजें फजर और असर जो ठंडे वक्त की हैं, वो अगर वक्त पर पढ़ोगे तो उस सूरत में क्या है कि सीधे जन्नत में दाखिल होगे। यानी इसमें ये नहीं है कि बाकी नमाज़ों की अहमियत नहीं है, बल्कि इसमें यह बताया जा रहा है कि इन ख़ास तौर पर इन 2 नमाज़ों को वक्त पर पढ़ेंगे, यानी क्योंकि इनके लिए वक्त कम होता है। और साथ साथ ये भी है कि जब सुबह की नमाज, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है फजर की, कि उस वक्त बिस्तर से, नींद से बाहर आने को दिल नहीं करता, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरह से असर जो है, वो सारा दिन इंसान काम कर करके थका हुआ होता है, तो उस वक्त उसका दोबारा जी नहीं चाह रहा होता कि वो टाइम पर उठ के नमाज पढ़ ले। या जो कारोबारी लोग हैं, उनका कारोबार उस वक्त अरूज पे होता है, तो शैतान धमकी देता है कि नहीं, अभी ये भी गाग निपटा लो, ये भी निपटा लो, ये भी निपटा लो, ये काम भी कर लो, ये भी कर लो, तो फिर नमाज पढ़ेंगे। इसी चक्कर में नमाज का वक्त जो है वो जाता रहता है। तो इसलिए इन दोनों नमाज़ों के बारे में खुसूसी तौर पर कहा गया कि ये अगर वक्त पर पढ़ी तो फिर क्या होगा, जो पढ़ने वाला है उसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये तो हो गई हदीस की बात। अब आते हैं हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में खास तौर अमल क्या कर रहे हैं। हम ये जानते हैं, हमें ये समझ है कि नमाज पढ़नी चाहिए, हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़नी चाहिए। और साथ साथ इससे भी बढ़कर जो बात है वो है हकूकुल अबाद की। क्या हम नमाज़ें 5 पढ़ते हैं तो 7 लोगों का ख्याल भी, अल्लाह की मखलूक का फ़िक्र भी करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते? अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करते हैं कि नहीं करते? तो वो छोटे से सलूक से लेके जो हर मुसलमान कर सकता है, सबसे छोटा सलूक जो है सबके साथ अच्छा करने का, वो ये है कि आप सच बोलेंगे। झूठ से अपने आप को बचाएंगे। हमें कदम कदम पे रुक के सच बोलना है, गौर करना है कि हम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। तो ये क्या है, ये भी हुकूकुल अबाद में आता है। जब आप दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, सच बोलेंगे, सच बोलते हुए दुरुस्त बात बताएंगे, तो फिर क्या होगा, मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता अच्छाई जो है उसमें इजाफा होता चला जाएगा, और झूठ की वजह से, गीबत की वजह से जो बुराई आ रही है वो कम होती चली जाएगी। तो ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना नमाज पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह से आप नमाज तो 5 वक्त की पढ़ते हैं और भी सुन्नतों पर बड़ा अमल करते हैं। पानी बैठकर पीते हैं, दाएं हाथ से पीते हैं, और जनाब साथ साथ आप दूसरों को वाज़ो नसीहत भी करते हैं,
برائی سے روکتے بھی ہیں، لیکن خود اگر اپنی بیٹی کا حصہ جو ہے جائیداد میں سے اسے نہیں دیا ہے تو یہ ساری نیکیاں آپ کی رائگاں جائیں گی، کیونکہ آپ نے حقوق العباد کی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے نمازیں تو پانچوں پڑھی، سارا دن سچ بھی بولنے کی کوشش کی، سارا دن درود شریف بھی پڑھتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کاروبار کرتے ہوئے آپ پرافٹ بہت زیادہ لے رہے ہیں، چیزیں مہنگی بیچ رہے ہیں، تو آپ کی یہ نمازیں، آپ کا یہ درود شریف، یہ ایک طرف، اور دوسری طرف یہ غلط کام کرنے کا، یعنی مہنگائی کرنے کا، غریبوں کی پہنچ سے باہر ہو جائیں چیزیں، یہ عمل جو کیا آپ نے، اس کا گناہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پانچ پڑھیں، درود شریف خوب پڑھیں اور ادھر دوسری طرف لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائیں، تو ہمیں یہ سارا کچھ خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور یہ سوچ کر قدم قدم پر رک جاتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کھانا پینا اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً نماز توڑ کے دوبارہ وضو کرنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم رشوت لیتے ہیں، اضافی مال بناتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے، تو اس وقت بھی سوچنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ضائع کرتے ہیں، اس وقت بھی سوچنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس طرح سے بھی دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس وقت بھی ساتھ ساتھ سوچنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، سارا کچھ بہتر ہوگا عمل کرنے سے، تو ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ آنے والا کل جو ہے ہمارا بھی آسان ہو، ہماری آنے والی نسلوں کا بھی آسان ہو، اور پھر بہتر پاکستان اور اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے ہمارا بھی اس میں حصہ ہو۔ لیکن جب تک ہم یہ بے ایمانیاں، جھوٹ، غیبت اور دوسروں کے ساتھ بدسلوکی، بیٹیوں کا حصہ جائیداد میں سے کھا جانا اور بیٹوں کو اہمیت زیادہ دینا، قرآن پاک کے فیصلوں پر یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہ چلنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ ہمارے اندر بہت زیادہ آ چکا ہے۔ ہمارے تھانوں میں، ہماری عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس جو چل رہے ہیں اور طول پکڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے، زیادہ ان میں سے جو ہے وہ اکثر جائیداد کا لین دین جو ہے وہی ہے۔ ہم اپنے فیصلے درست نہیں کر رہے۔ ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ جج صاحب کیا کر رہے ہیں، پولیس کیا کر رہی ہے۔ خود بھی سوچیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کا مال بٹورنے کی کوشش نہیں کریں گے، کسی کو نجائز تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو معاشرے میں خود بہت بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ پولیس والے بھی سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے جب ان کو رشوت دینے کے لیے آئے گا ہی کوئی نہیں، ان کے پاس کوئی کیس ہی نہیں آئے گا۔ عدالتوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے وہاں پر بھی کیس ہی چلا جاتا ہے، تو پھر وہ سال ہر سال چلتا رہتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم خود آپس میں بیٹھ کے درست فیصلہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں اور نہ اپنا حق کسی کو کھانے دیں، پیار محبت سے آپس میں بیٹھ کے صلح جوئی کے ساتھ اپنا کام جو ہے، اپنا معاملہ جو ہے وہ خود نپٹا لیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں یا عدالتوں کے چکروں میں پڑ جائیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کب کس وقت کیا غلط کر رہا ہوں، یہ کسی سے پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ضمیر کو ٹٹولا جائے، اپنے آپ کو پوچھا جائے، اپنے اوپر غور کیا جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو سارے معاملے حل ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے میرا ضمیر جھنجھوڑ
होता है तो मुझे उस पर गौर करना चाहिए। इसके बरक्स कि मैं ये सोचूं कि वो गलत है, मैं अपने ऊपर क्यों नहीं सोचता कि मैं कितना दुरुस्त हूँ। अगर मेरे अंदर खामी पाई जाती है तो मुझे वो ख़त्म करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। हकीकत यह है कि हार में ही जीत है, और जो हम ज़बरदस्ती जीत अपने नाम करने की कोशिश करते हैं वही हमारी असल नाकामी है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, हमें इस चैनल के ज़रिए इकट्ठे होने का असल मकसद जो है वो यही है। ये नहीं है कि ये सारा कुछ आपको पता नहीं है, या आपने सुना नहीं हुआ, या आपको पढ़ा नहीं हुआ आपने, नहीं, ये सारा कुछ हम सबको पता है। इकट्ठे होने का मकसद यही है, आपस में राब्ते आने का मतलब जो है वो यही है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश ही नहीं, पूरी तगोदो करेंगे। हम कोशिश करेंगे आज के बाद किसी के साथ भी हमारी तरफ से हक तलफी ना हो, हम किसी के साथ ज्यादती ना करें। तो जब हम ये करना शुरू कर देंगे, सच बोलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, दुरुस्त फैसले करके उन पर अमल करना शुरू कर देंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा मुआशरा खुद बहुत सारा का सारा ठीक होता चला जाएगा। अफसोस तो ये है कि हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आज के बाद हम अमल भी करेंगे। आगे आंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।